भगवत चिंतन कले यही महापुरुष यही शिक्षा देला आत्मा धर्म शिक्षा देला देह कथा मन कथा कही ना दुनिया समस्त देह कथा कहते मन कथा कहते केते कथा कहते कि अतिमूर्ति महाभक्त जिते प्रकट होते पुरी जन्म होती पुरी जन्म से बापा जड़े मान मजिस्ट्रेट थे भक्ति ठाकुर अब पूरी मंदिर श्री मंदिर एडमिनिस्ट्रेटिव चीफ थे प्रशासन विभाग मुख्य थे बहुत उच्च कोटर से ब्रिटिश शासन था 1874 मसीहा फेब्रुआरी 6 तारीख प्रकट महाराज बापा समाज पोजिशन उच्च शिक्षित थे हाईली क्वालिफाइड से भाषा सब सप्त भाषा भाषाविद थे सी छुआ जन्म पिला जन्म है सी सब नंदीघोष चलती रथयात्रा समय आंकर घर जोड़ी बड़ दाम सी घर सब नंदीघोष हटिगल तालध्वज चलीगले देवद्रोण चलिए नंदीघोष हटिगल कालिया ठाकुर राजा जिते चेष्टा कले रथ गड़ा पहिलवान लगले टाणी रथ तो गड़ानी लगातार 3 दिन रही 3 दिन कहीं रही बहुत प्रथम दिन चेष्टा करला द्वितीय दिन चेष्टा करला तृतीय दिन भी चेष्टा करला गोड़ ना से घर जोड़ते किए ये जन्म होते अल्प बयस समय माँ भगवती देवी से कहले मो आम सम्मुख जगन्नाथ अच्छे मो पिलाटा निमित्ते जगन्नाथ चरण रखी से तो मजिस्ट्रेट स्त्री ना प्रशासन विभाग मुख्य स्त्री रास्ता खोला धरिक आस छोटिया प्रभुपाद देव बयस कम बयस से समय जगन्नाथ रथ शुआई ये छोटिया छोटिया हाथ में जगन्नाथ रथ चलना जगन्नाथ पाखे शुआई या सीधा ऊपर को निगला जगन्नाथ पाखे शुआई से छोटिया छोटिया हाथ में जगन्नाथ जो जांभुर से जगन्नाथ गजरामाला पड़गला खुशी लगला से समय कौन होगा समस्त पंडा मैंने जयध्वनि कले संकटनाथ कले हुलुली कले से स्वीकार कले ये जड़े महापुरुष को सारा विश्व जगन्नाथ संस्कृति प्रचार करो सत्य है जगत कृष्ण प्रभुपाद की जय ऐसा प्रकट होते आम तो तिलक करुचे बेले बेले झाड़ रे भी जाऊे कि तिलक द्वादश तिलक धारण करके पवित्र धारण पवित्र चिन्ह अतिमूर्ति महाभक्ति मान कर्म जिन व्यास शुणिले व्यास ग्रंथ लिखिले भागवत प्रचार करने भगवान चिंतन कले भगवान सुखदेव को सही पढ़ी प्रचार करने से पूरा भक्ति ठाकुर आमर आध्यात्मिक जगत उच्च कोटर गुरु बापा जी से सब किसी ग्रंथ संग्रह कले बहुत किसी भाषा लिखिले माया वेदांत को उद्धार कले तापर से कहले प्रचार करियो कि मोर एते बड़ भक्ति संपत्ति की रक्षा करियो कि से तो प्रार्थना कले भगवान को परिकर ये प्रकट ले कुलमंडन कले हित कले पुरुषोत्तम कह जाए शास्त्र कह जाए उत्कल पुरुषोत्तम माने जड़े अतिमूर्ति महाभक्त जन्म हे से कथा को साकार कर ये जन्म भाई विलक्षण सब देखा बालक मैंने सब खेलती नाटक खेलती दुष्ट होती कि महापुरुष से चापड़ता नाला जन्म गंभीर थे एकाकी बसुले चिंतन करते क्रंदन करते ये प्रकार अद्भुत विलक्षण स्वभाव भक्ति ठाकुर बुझीपारे ये साधारण पिला अतिमूर्ति लक्षण देख जना पड़े जनकर चाली चलन आचार विचार देखने जना पड़े तार संस्कार कथा कहले जानता से विद्वान के मूर्ख पार्टी नकल जापारे मूर्ख की से विद्वान कथा कहले से जानता तार स्टैंडर्ड लेवल करते से प्रजनकर चाली चलन आचार विचार सोय भंगी खाय भंगी ये सब जब देखिए ना बुझा पड़े तो संस्कार को स्टैंडर्ड से आसता शास्त्र से बहुत किसी लिखा जाए तो शास्त्र भी इतना तर गोटे लोग देखले जानते लेवल स्थिति से अच्छे परिणाम कर जानते महात्मा जानी जानते से प्रकार ज्ञान रही भक्त ठाकुर तो बहुत बड़ा विद्वान थे ज्योतिर्विद भी से बुझीपारे ये तो महाभागवत ये भगवान को नित्य सिद्ध परी करिए तेणु से आपको ट्रेन करेंगे कौन करेंगे संस्कृत शिखेले विभिन्न प्रकार शास्त्र शिखेले छोट संस्था को अभ्यास करेंगे सब किसी एपरी घर तैयारी कलिकता बराह मूर्ति मिलता बराह मूर्ति पूजा कर कहले से बराह मूर्ति मीराबाई जी गोपाल धरी पूजा करते ये प्रभुपद आमर से बराह मूर्ति शुआइबे पाखे शुआइबे भोग देवे खेलिए छोट समय बीतीगला ये जो क्लास पाठ पढ़ुते से क्लास ट्यूशन पढ़ुते एत
ଆମେ ତ ଶୁଣୁଛେ ବିବେକାନନ୍ଦ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିଦ୍ୱାନ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କେତେଟା ଶହ ଶହ ବିବେକାନନ୍ଦ ତାଙ୍କ ପଛରେ ହଜିଯାଇଥିଲା ବିଦ୍ୱତାର ପୁରୁଷ ଥିଲେ। କିଏ ଜାଣନ୍ତି ନା ପୁରୁଷ? ଆମେ ଜାଣିଛୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ବଙ୍ଗାଳୀ ମାନେ ବଡ଼ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ବିବେକାନନ୍ଦ ଉପରେ ପୁରା କଥା ଲେଖା ହେଲା, ନୋବେଲ ବିନର ତାକୁ ପ୍ରାଇଜ ମିଳିଲା। ଏ ତ କିଏ ମାରିଲେ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ କିଏ ଜାଣେ? କିଏ କରିନାହାନ୍ତି? ତାଙ୍କର ଅଲଗା ପ୍ରକାର ସେମାନେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେତେ ବିବେକାନନ୍ଦ ହଜିଯିବେ ଆମେ ଭାବିବା। ଆମର ଯୋଉ ବିଦ୍ୱତା ଯୋଉ ପ୍ରକାର ନିଜେ ସଂସ୍କୃତ ଫୁଲ ଖୋଲୁଥିଲେ, ସଂସ୍କୃତ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ଉଥିଲେ। ପୃଥିବୀର କୌଣସି ଗ୍ରନ୍ଥ ନାହିଁ, କୌଣସି ଦର୍ଶନ ନାହିଁ ସେ ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି। ଯେତେ ପ୍ରକାର ପୃଥିବୀର ଦର୍ଶନ ସବୁ ଅଛି ଧର୍ମରେ, ଜରାଷ୍ଟ୍ରକୁ, ପାର୍ସିକୁ, ଇସାଇକୁ, ମସିହାକୁ, ଇସଲାମକୁ, ଯେତେ ପ୍ରକାର ଧର୍ମ ଅଛି ସବୁ ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥ ପଢ଼ିছে, ସବୁ ମୁଖସ୍ଥ। ଏତେ ବିଦ୍ୱତା ମୂର୍ଧନ୍ୟ ବିଦ୍ୱାନ ତାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଅଦ୍ଭୁତ ବିଦ୍ୱାନ ମାନେ ପୁରା ତାକୁ ସରସ୍ୱତୀ ଟାଇଟଲ ଦିଆଗଲା, ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ପଦ। ଆଉ କାହାକୁ ମିଳିନି, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ମିଳିଛି। ସାକ୍ଷାତ ବାଗ୍ଦେବୀଙ୍କ ବାଣୀ ପତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି। ଅଦ୍ଭୁତ ପୁରୁଷ ଥିଲେ, ସାରା ଦୁନିଆକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି, କମ୍ ବଡ଼ କଥା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଲେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ପଢ଼ିଲେ +3 ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପରେ ପାଠ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ପାଠ କାହିଁ ବନ୍ଦ କଲେ? ଲେଖିଛନ୍ତି ମୁଁ ଯଦି ପାଠ ପଢ଼ାରେ ମନୋଯୋଗ ସହକାରେ ମୁଁ ଯଦି ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୋର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ମୋତେ ଯତ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି ଏ ସଂସାର ଚକ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଜାଣିଶୁଣି ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ା ବନ୍ଦ କରିଥିଲି। କାହିଁକିନା ମୁଁ ତ ଆସିଛି ଗୋରା କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ନା, ଏଇ ଯେଉଁ ଭୌତିକ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ନା, ଗୌରବାଣୀ ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତୀକୁ ପ୍ରଚାର ହେବ, ଜଗତକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ଜଗତକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ କାହିଁକି ପାଠ ପଢ଼ିବ? ତେଣୁ ପାଠ ପଢ଼ା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ସେ ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ। ଯଦି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ସ୍କୁଲରେ ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ, ସେଥିରେ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଲେକ୍ଚର ତାଙ୍କ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଥିଲେ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ। କି ପ୍ରକାର ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିବ ଦେଖ। ଦୈତ୍ୟମାନଙ୍କର ଗୁରୁ ତାଙ୍କର ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଦୁଇଟା ପୁଅ ତାଙ୍କ ଲେକ୍ଚର ଥିଲେ। ସେମାନେ ସମ ଦମ ଦଣ୍ଡ ଏଗୁଡ଼ା ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯିଏ ଶୁଣୁଥିଲେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଥିଲେ, ସବୁବେଳେ ଭଗବାନ ଚିନ୍ତନ କରୁଥିଲେ, ହରିକଥା କରୁଥିଲେ। এই মহাপুরুষ মানে জন্ম তুলসী দ্বিপত্র ভাষা বিচ্ছেদি দ্বিপত্র কুণ্ডিয়া লক্ষ্য মানুষ সেপরে নেই আসছে জগৎ আসছে। ଆମେ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ କରିବା ପୁଅଟାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରୁନି। ବାପାରେ ଧନରେ କହିକି ତାକୁ ଟେକା ଟେକି କରି ତାକୁ ମୋବାଇଲ ଦେଇକି ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଦେଇକି ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିଆ ଚାଉମିନ ଫାଉମିନ କରି ଖାଇବାକୁ ଦେଇକି ତାକୁ କେତେ ଗେଲ କରି ମଧ୍ୟ ଦିନ ଦିନ ସେ ଆମ କଥା ଶୁଣି ମାନୁନି, ସେ ଜବାବ ଦେଇଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର କି ସତ୍ୟ, ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଘର ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଆମେ ସେମିତି ନା ଘର ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପଳାଇବା। ଜନ୍ମ କରୁଥିବା ବାପା ମଧ୍ୟ ତା ପୁଅକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରୁନି। ମୋର ତ ଆମର କିଏ ମରିଯିବ, ମୁଁ ପଳଉଥିଲି ଅନ୍ୟ ଗାଁକୁ, ନଣ୍ଡା କିଏ ହବ? ସତ କଥା, ନିଜର କଥା କୁହ। ଲଣ୍ଡା ପିଇଥିଲା ନା, ଲାଜ ଲାଗୁଥିଲା। ଏ ମୁଣ୍ଡ ନଣ୍ଡା ହେଇକି ଅନ୍ୟ ଗାଡ଼ି କରିପାରୁ ସରିଲା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାପୁରୁଷର ବାଣୀ ଏମିତି କ'ଣ ମିଳିଲା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବାହାରିଥିଲା। କାରଣ ବୁଝି ହେଲା, ଅନୁଭବ କରିହେଲା ବାସ୍ତବରେ କି ପ୍ରକାର ସତ୍ୟ ଦେଖନ୍ତି। ଯେଉଁ କାମ କରିପାରୁନଥିଲା ଆମେ, ଯେତେ ଯିଏ କରିଲେ ଶୁଣିପାରୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଖାଲି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଦ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଛି। ତାର ତ ମହାପୁରୁଷ মানুষ আসছেন। ତେଣୁ ଇଏ ପାଠ ପଢ଼ା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ସବୁ ଦର୍ଶନ ପଢ଼ିଲେ। ସେ ତାପରେ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ହିଁ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ, ଭଗବତ କଥା ସବୁ କିଛି। ଶେଷରେ ସେ ତାଙ୍କ ବାପା ଜଣେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଭକ୍ତି ଠାକୁର ମହାଶୟ, ବାପା ତାଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷା ଦେଲେନି। ଆଜିକାଲି ବାପା ପୁଅ ପରମ୍ପରା ଚାଲିଛି, ବହୁତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବହୁତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଦେଖିଦିଏ। ବାପା ଗୁରୁ ହେଇଥିବେ, ତା ପୁଅ ବି ଗୁରୁ, ତା ପୁଅ ବି ଗୁରୁ, ବଡ଼ଦା ସାମଦା କେତେ କ'ଣ ଦୁନିଆ ସବୁ ଚାଲିଛି ସବୁ ଯେତେ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ମହାପୁରୁଷ କଲେନି। ବାପା ଦିନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କିଛି କଲେନି, ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ପଠାଇଦେଲେ। କାହିଁକିନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି କହିବ ଆରେ ବାପାଟା ଗୁରୁ, ତା ପୁଅ ବି ଗୁରୁ। କୁଳଗୁରୁ ଗୋଟେ ଜାଣିছে ନା, କୁଳଗୁରୁ କରୁଛ ନା, କୁଳଗୁରୁରେ ଯେ କାନରେ ଗୁଡ଼େଇ ଦେବେ, କ'ଣ କାନରେ କହିବେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଶୁଣିଛି ଆପଣ ଜାଣୁଥିବେ, କାନରେ କହିଦିଅନ୍ତି କି ସେ ତା ପୁଅ କୁଳଗୁରୁ ହେଉଛି। ଏ ଗୋଟେ କୁଳଗୁରୁ ପରମ୍ପରା, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ପରମ୍ପରା ନାହିଁ, ଚାଲିଛି ଲୋକାଲରେ। ଏଇ ମହାପୁରୁଷ ଆସିଥିଲେ, କୁହାଯାଇଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ବିରୋଧ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଧନ୍ତ ହାରଣ। ମାନେ ଭକ୍ତିର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେତେ ସବୁ ଅପସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଥିଲା, ଯେତେ ସବୁ କୁସଂସ୍କାର ଥିଲା, ଯେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଲି ଭୋକ ବନେଇକି ଯେତେ ସବୁ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ସବୁ ଚାଲିଥିଲା, ଏ ସବୁ ଯାକ ଧନ୍ତ ବିଧ୍ୱସ୍ତ କଲେ, ଭକ୍ତିର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସ୍ଥାପନା କଲେ। ଏଥିପାଇଁ ସାରା ଜଗତଗୁରୁ କୁହାଗଲା।